Dia banhira equipamento IDU ida makat ita cara troca fale phone. Então cada IDU ida nia sempre ia memória, memória nia tersimpan file configuration. Banhira ita troca phone atau ita la precisa configura atau ita precisa troca nia memória ya parte dane. Banhira IDU equipamento quando tanto ita precisa troca nia IDU. Então ita precisa de sa fenda, sabe se sa fenda, não sabe inglês. E banhira ita tu troca então ita precisa hamate lukulenya MCB hatung luknya MCB. Depois kita precisa hasai ini kabel power. Atau kita precisa sa fenda jane tunne belkore dane. Depois hasai niya power. Okay. Depois kita precisa hatene kabelang teki connect to nya fati. Antes ita tu hasai kabelang sirene ita precisa foto lu. Atune ita banhira ita connect fali labele salah. Terus kabelang sirene kabelang dane ne ba servisnya ba 3G nya. Depois kabel arafio kita precisa corre fale. Quando nyeto santai kita precisa usar sabe inglês atau nível corenya. Oke, corena. Depois kita precisa sainnya. Agora kita precisa troca file IDU phone. Oke, IDU phone makne caixa ne phone ne sudah configura. IDU phone mana banhira ita tu trocannya ita precisa troca hasai file memória atau ne configuration ya IDU tuang ida आपने पहले troca file mai ida phone तो ida precisa saya ulu kia IDU ida tuang ne corren en memoria da fenda cruz. Oke, dan ini memori corre depois sai ini ya profujurua. Oke, idane memória usi IDU tuang, mas idane IDU ne atau na mes tabel fotin ya memória tau ma IDU phone. Idane ma IDU phone, kore hasai IDU nya memória. Mengira ita troca na IDU ne ita la precisa configura. Ita troca ni memoria la precisa configura na tambah ninya data ni iha ona memoria dane. Data ne save ne. Oke, dane memoria IDU phone nya. Ya, mengira ita tahu file ting hare ne ping dane ting hanesa mai ha leteng. Ini helete masih dane ya ini tahu file mo sanesa
Ok, la memoria trocona. Usa profuso aperta filo fali. Kediak ni memoria itu trocona. Ahora ita halo ita install file file. Kediak. Pecah.